Okay, so at question 5, they tell you have a block X with that mass and it's initially at rest at the bottom of an incline with an angle of 25 degrees. Then they say, then a force is applied. So dan begin hy nou te werk. And it has friction of that. So ek gaan my diagram, my prentjie net gou vinnig hier oorteken. So that there's friction, that is blocks X, 4 kilograms. There's an applied force of 78.4 newtons. And that angle is 25 degrees. Okay, nou gaan ek begin met my dankie, kragtediagram. Remember in this chapter I don't split it up into its two components. Ek het hier gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde. There's my surface. I have normal force perpendicular to the surface. Ja. As jy die kragtediagram hier by arbeid teken, kom sê jy nie WF nie, of moet jy? Of sê jy net F? Want dit is 'n kragtediagram, dit is nie 'n arbeidsdiagram nie. Dus jy gaan nooit WF verander. Ag, jy kan vir jouself, dit gaan nou nie einde van die wêreld wees nie, maar sodat jy nie vergeet om later weer in te sit nie, maar 'n kragtediagram is F. Okay? Then I have my applied force there. Remember, applied force is parallel to the incline, and dan het ek ook my frictional force in the opposite direction of motion parallel to the incline. Wat's fout? Is it wrong if you already divide Fg into the... Okay, good question. I did say that. You see, when I did Newton, I mean, that guy, you already divided that thing into this. So when you calculate, you already has those cores and things already. Like you see the... That's with newtons. Yes, you divide it. Yeah, not here. There is some instances where you can divide it, but you don't have to divide it. Net gou 'n quick, want ek weet nie of ons gaan by Newton uitkom nie, so maybe nie. When they ask you to draw a force diagram or a free body diagram for all by Newton se wette. Let's say they ask it, this is a Newton's law question and you had to draw it. Moet asseblief nie, the last 2 years I see that they get quite specific. Moet dit asseblief nie hier al in sy komponente opbreek nie. Answer it like this, leave it baie mooi, and then you do one for yourself, where you split it up into the two components and where you highlight. Okay. Ek dink wat gebeur is, baie skole breek dit op, but they make it solid lines or they make it in pen or I don't know, something happens en dan verloor die kinders onnodig met punte. Ja, jy kan hom ding wees. Ja, hallo lewens, ek kan sien ons 'n lewensvraag. Ja, liewer pen, alles pen. Ja. Gaan jy altyd FG gaan verdeel? Nee, dit hang af hoe die diagram lyk. As hy so was en FG is daar, gaan jy definitief nie FG gaan opbreek nie. Wanneer gaan breek jy dit op? Jy gaan kyk na jou oppervlakte. Daar's jou oppervlakte. Hy's nie loodreg op die oppervlak nie. Kom ek gaan breek hom op. Voor so iemand nie loodreg is of wat vreemd lyk, Ja. sê met jou dan. Ja. Maar wat sal 2 is? Dan breek jy 2 om. Okay. Right, so that was given there. Daar's nog iets wat ek nou hier wou doen. Yeah, okay. Well, what I want to look at is the conservative and non-conservative forces. Okay? If A touches, hy raak, hy's 'n kontakkrag. So dit is 'n non-conservative force, 'n nie konservatiewe krag. If K touches, non-conservative force. If G does not need to touch, jy hoef nie die aarde te raak vir gravitasie om jou af te trek nie. So that means it's a conservative force. And Fn is the one that I said it's actually a non-conservative force, but people say it's a conservative force. Maak nie eintlik saak nie. Actually doesn't matter. Okay. Ek wil nog iets vir julle gesê daar. Nee, klaar. Then they ask a question 5.1. Define the term conservative force en gee 'n voorbeeld van 'n krag, van so 'n krag wat op blok X inwerk. So conservative force is, en hierso moet julle mooi kyk na die bewoording, is a force for which the work done, die arbeid verrig, the work done, they're looking for that, the work done in moving the object between 2 points is
onafhanklik in Engels, independent of path. Okay, onthou dis nou nie vol definisie nie, maar dit is belangrik dat jy sê the work done. Baie mense sê the force for which the moving the object. Jy vergeet die work done, dan kry jy 0. Okay, gaan leer hierdie definisies, hulle like hierdie definisie. Hierdie een of die ander. Okay, 5.2 vra hulle vir jou. Teken 'n vrykragte diagram en dui al die kragte aan wat parallel met die helling is. Can you see kans 3 marks? Alright, so you went and you drew one with 4 forces. So jy het ons 1 te veel, kom net 3 kragte. The only want the forces parallel to the incline. Okay, so kom ons kyk net gou hier. We have one force wat ons nog moet opsplit daar. FG parallel, FG perpendicular, FG parallel. So hier het ek 3 kragte wat parallel is. 1, 2, 3 kragte wat parallel is. Okay, and that is why it counts 3 marks on ons 3 kragte wat parallel is. So jy gaan dit teken. You're going to have FA, FK and FG parallel. Dit maak nie saak of die een langer is as die ander een of wat ook al hierso nie. Okay. En daar's 'n rede hoekom hulle hierdie vra. There's a reason why they ask this because this will help you in the next question. Ooit ken. Meeste van die tyd, meeste van die vrae, veral met 'n moeilike topic, soos hierdie ene, probeer hulle bou, hulle help jou. Gebruik nou hierdie by die volgende, gebruik nou hierdie en by die volgende. Wie van die stupid dan doen jy eers om 'n keer net met die doen maar jy niks by die volgende nie. Nee, maar hulle werk met jou fout. Maar as jy niks geskryf het, is daar jou fout. Ja, maar moenie niks skryf nie. Okay, 5.3 sê hulle vir jou. Gebruik slegs energiebeginsels en hierso het iemand, ek kan nou weet dit was nie, het iemand Newton se wette gebruik en iemand anders het bewegingsvergelykings gebruik en you can use that and you should get to the same answer, but please don't. They say don't use it, use energy principles because we want to test if you can do this chapter. Gebruik energiebeginsels en bereken die spoed van blok X, so they want the final velocity, nadat dit 3 meter teen die helling opbeweeg het. So they want the final velocity after it's moved 3 meters. Watter inligting het hulle vir my nog gegee? They gave me that the initial velocity was 0 because they say in rest it was, or at rest, it was aanvanklik in rus. I have the frictional force is 30 newtons. I have the applied force is 78.4. Ek weet die massa is 4 kilogram. Okay, so ek het baie inligting. Energiebeginsels, energy principles. There's one of 2 formulas that you can use. You can either use the net work done is equal to the change in kinetic energy, or you could have used the work done due to the non-conservative forces. It's a change in kinetic plus the change in potential energy. Jy kan regtig enige een van die 2 gebruik. Een is net moeiliker as die ander ene. Okay? En dit hang, dis nie altyd dat die eerste een moeiliker is as die tweede een of wat ook al. It depends the question. For this one, potential energy is mgh, meaning you need the height, not the distance, the vertical displacement. In hierdie skets, het ons die vertikale verplasing? No. That is why in this instance, that one will be more difficult. Maar dis nie onmoontlik nie, want jy weet, you know this distance, they say is 3 meters. You know that angle, so dan kan jy daai gaan uitwerk met sin. Dis dit al. Okay? So jy kon dit gaan uitwerk het, maar jy hoef nie. Ja. Hoe kan daai 3 wees want hulle sê nadat die blok 3 meter opbeweeg het. So was die blok oorspronklik in die middel. Ag dit gaan nie verskil maak nie. So sê net maar jy vat hom, hy het van daar tot daar beweeg, nê? Nee? Daai hoekie is mos ooreenkomstige hoekie, so dit gaan nie ja, sorry. Okay.
Ooreenkomstig, nee, is dit die woord? Ja, Okay. So ek gaan nie in hierdie geval die tweede formule gebruik nie want dit is meer moeilik, is moeiliker, maar jy kon. Okay. So, wat is die netto kragte op hom? So we have the net work is the work due to all the forces. Ons het 4 kragte daarbo gaan teken. The work done due to normal force, plus the work done due to gravitational, plus the work done due to frictional, plus the work done due to the applied force is equal to the change in kinetic wat. Ek gaan sê change in kinetic vir eers. Don't you choose any direction of the flow? No. Because this is energy, and energy is measured in joules, and it is a scalar. Scalar does not have direction. Okay. Hierdie gaan, ja. Wat is hulle nou soos vir jou is so graag gegee en hulle het nou die soos hulle het soos as jy dit nou gaan teken in jou kragdiagram, Ja. die toegepaste krag was dan nog verder soos nie 25 grade nie, soos die toegepaste krag was ook teen 'n hoek wees. Hoe het jy dan geweet om soos uit te werk dat F en 'n sekere hoek is? Soos jy Ek weet jou vraag, laat ons gou een klaar doen, dan gaan ek jou vraag antwoord. Okay, onthou net, ek gaan vergeet. Goed. If okay. Eerste fout wat baie mense maak is they immediately just write Fn, Fg, Fk, blah blah blah. No. Then you lose your marks to 0. The work done due to the normal force. What is the work done again? Remember, the work done is force times the change times the cos of theta. So jy gaan dit toepas vir elke liewe een. You're going to apply it for each and every single one. Now, for the normal force, it's just always 0 because the cos is always 90 degrees. Always. Maar jy sit daar 0 in, want om te wys jy weet dit. Plus. Okay. Fg. How do I calculate Fg again? Mass times 9.8. Nee? So the force will be the mass times 9.8. So dit gaan wees 4 maal met 9,8. Now I need the direction, the x, that will be 3. For all of them, the x is going to be 3. So maal met 3. And now I need the cos theta. Wat is daai cos theta? Nee, wag net, nee. It is the angle between f and x. Okay, waarmee is ons besig? Fg. We're busy with Fg. Okay, ek gaan dit net gou vinnig, ek gaan dit hier so teken. Fg is daar en x is daar. Okay, wacht net gou, what is the angle between them? Kom ons check gou. Die enigste hoek wat ek het, the only angle that I have there is that 25 degrees. Okay, hier dink ek, joh, die teenoorgestaande hoeke van 'n driehoek is die buitehoek. Wat is daai ding wat jy het? So that, if that is a triangle, then that is the same as this plus this. Is dit so real? Can still be an angle of a triangle. Okay, blah blah. Of jy kon gesê het, if I split this up there, then that is 25 and that is 90, so it's 90 plus 25 or wat ook al. Okay, so the angle between them there, die hoek tussen hulle twee daar, gaan wees 25 grade plus 90 grade. So dit gaan wees cos, wat is 25 plus 90? 150 grade. Okay, plus, sorry, ek gaan nou net hier onder aangaan, my spasie is min, plus, now so check, I did that one, is there, Fk, let's check, Fk is 13, so it's 13, so Fk is 13, what is X, is the 3 meters, cos, kom ek gaan check die hoekie, okay, Juffrou, as dit loodreg was, as op 'n plat oppervlak dan sou F ook wees. ja. Okay, let's check. Hierso is, sorry, this is my Fk and the object is moving in that direction.
What is the angle between them? 180 grade. FK is normally 180 degrees. Okay, so I have done that. So now moet ek doen F. Plus, what is the size of F? If the applied force is 78.4. 78.4. What is the distance? What is the distance covered? 3. And what is the angle? Kom ons gaan terug na sprentjie toe. F is there and it's moving there. What is the angle between them? Nothing. 0. So it's cos 0. So cos 0 is nie 0 nie, né? Cos 0 is 1. Okay, is gelyk aan the change in kinetic energy. So it's a half. The mass is 4. And we want the final velocity. Minus 0. Why 0? Because the initial velocity was 0. Ja. Okay, kom ons figure gou die linkerkant uit, the left hand side. Remember the left hand side starts here at the top. All of that is the left hand side. Net so 'n irriterende drippie. Nee. En ek het nog nooit in my lewe gehad nie, nee. Ek het gekry toe ek toe ek Parys toe gekom het. Toe ek swanger geword het, een van die twee. Hierdie dorp is gefeer. Daar's so baie mense in hierdie dorp wat met kanker gediagnoseer is al. Soos mense wat hier kom het en dan sê ander mense dis ook people ek glo. Jou groot mense met kanker oral. Ek haat eintlik hierdie dorp met pas. Ek wil juffrou sal terugkom en dat nooit in my lewe. En ek weet jy moet nooit sê nooit nie, maar ek sal. Dis net net. Ek gaan eerder dood voor ek terugkom. Dis boring, dis niks wat jy sê aan jou. Dis vir mense om af te tree. Kom jy kry natuurlik om 'n lewe in te leef. Jy verseker van oud. Maar dis goed dat jy so voel. Ek het ook so gevoel oor die dorp waar ek groot geword het. Woester. Maar dis 'n groot dorp. Daar staan as 12 hoërskole en ek voel so is good riddance. Jy's gatvol vir die mense, jy's gatvol vir die goed om jou. Jy wil groei en dis goed. As jy gevoel het soos yes, ek kan nie wag om hier te bly nie, so. Vir as Parys nog 'n mol gehad het, Hulle kry ook baie. Jy het gevoel het soos ek hierdie mol is moeg vir die mol. Jy is ons so moeg vra vir dieselfde winkel oor en oor. Ek haat dit. Okay. Anyway, did you get it? Okay. Next question.